Okay, matik na buhat ta karong tinapay guys. Pagpatubo ta tinapay, yes, o baking powder, matik na. Tapos gamit tayo tulog ka itlog guys, matik na. Para itlog guys, matik na. Tapos gamit tag milk, full cream, matik na. Instead na tubig, gatas to gamiton guys, matik na. Ato 3 cup. 4 cups. 1, 2, 3, 4. Matik na. Tapos i-whisk natin ito guys. Para ito sa 15 minutes to 10 minutes lang. Matik na. Ito olive oil. Matik na. Tapos salt guys. Salt. Matik na. Tapos i-whisk na ito guys. Matik na. Tama. Tutahuay na ito 10 to 15 minutes. Bago tayo magbutaw flour, matik na. Tapos itong gamiton nga rin na guys, all-purpose flour, matik na. Mag-scoop tag 10 cups guys, 10 cups. 10 cups na flour itong ibutang, kay 4 cups man, automatic na. Estimated lang ako guys, matik. Okay, magbutang tag 1 cup una, 10 cups butang na to, matik. 1. Okay. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guys, mix na ito guys. Okay, mix na ito guys. So, wala, matik na. Kamot-kamot, mikos-mikos oh. Sumikos ito na guys. Matik na ang buhat pan. Lang guys, kamot-kamot lang ito na, matik na. Kaya ito sa pawayo 30 minutes. Bago na ito i-mix usab, matik na. Okay, after 20 minutes, check na ito. Ito umikwa ng dough, matik na. Ito gamay harina, kaya ito na i-box. Matik na. Okay, kamot-kamot lang ito guys. Walang guys, di mano-mano lang, mura po gi-machine, matik na. Oh, sus. Guys, patubo na ito 30 minutes. 10,000 ba naman? 5 minutes, matik na. Matik na. Okay, matik na. After 1 hour and 45 minutes guys, tanawa lang. Grabe pagtubo niya oh. Matik na. Tapos cheese guys, para sa tinapay, matik na. Okay guys, naratundo guys oh, matik na. Okay, matik na guys. Ito na ikon karon. Tatog cheese guys, cheese. Wala, matik na. Okay, matik na guys. Open na ito karon. Ito tinapay, matik na. Okay guys, open na ito for 18 minutes. Matik na. Okay, matik na. Roto na itong pano na raw. With cheese on the top, matik na.